entre Moussa alayhi salam et son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Il a rassuré son noble messager Moussa alayhi salam et son frère Haroun bien avant qu'il ne se voie chez Pharaon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers parents, chers frères et sœurs en Allah. Nous sommes aujourd'hui avec la mère des croyantes, la première femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle même qui a vécu 25 ans avec le prophète. Elle a été number one. Akawati minkeni ala karayo furu kono musofo imake, subhanallah. Parmi les 11 femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la seule femme qui a vécu longtemps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on te pose la question, Khadija bint Khuwaylid, akawati jolkeni ala karayo, Khadija ka samuwani loru le ke furu kono ni ala karayo. Amada umade ala bana fana ka den woro di amani ala karaye samuwani loru ni kono nana. Donc bini Allah ta'ala sona amena nyere ye neni muminin bela ka foni ba ka sodala mi amba Khadija bint Khuwaylid. Wama adraka ma Khadija. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu sais de Khadija? Khadija bint Khuwaylid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été son premier mari, ni son deuxième mari. Ce n'est pas son premier mariage avec le prophète, ni son deuxième mariage avec le prophète. Mais son premier mari, qui était son premier mari? Qui était son deuxième mari? Khadija avait des enfants avant le mariage avec le prophète, oui. Mais on ne nous parle jamais des enfants de Khadija avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yalla, est-ce que dentume Khadija bolo jana yesi ala karakuma sallallahu alayhi wa sallam? Dentume amba Khadija bolo jana yesi ala karaku sallallahu alayhi wa sallam. Bini Allah ta'ala sona amena nakuma Khadija deneka ademina manyiningala niye ala karam manyiningala abe ala karaf fuye fotola Allah ta'ala ni cesen mandancham Khadija bint Khuwaylid. Allah ta'ala tu furu foro latige ama do ko chafolo furu sala wala ma chafolo sala. Allah ta'ala ye furu flana natige ama atola no chafana ye furu foro la ye den soro furu flana la ye den soro ha ni bela ka foni ka soro ala karama Khadija furu foro onke ni Allah ta'ala sona amena kuma bi Khadija dencha doka a dencha flami a dencha doka a denchema ninye adenye nabe fama ko bint ibn Hala Hind ibn Abi Hala arabu fay hindi tobe du musolema me jaw fana mi tonita Khadija ye den soro akafuru folo la akafuru folo ay den soro akafuru flana ay den soro den fla riwaya do yarako hindi to flani mboni ko do barabe ko be fama ko tahir do yara yake den saba. Mais alhamdulillah min sabatini me onbolo Khadija ay den soro den flatu mabolo jana yesi ala karaku sallallahu alayhi wa sallam. Donc ni ma yaraka fo Qasim adencha Qasim Ruqayya Zainab Kulthum Fatima ani Abdullahi olu fana kofe aye nunu le soroni ala karaye anye minu ko fo. Mais jana ye nunu soroni ala karaye den do tume amba Khadija bolo jana yesi ala karaku sallallahu alayhi wa sallam. Imaginons ala kara sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija tawatimi bikisa te Khadija doroyere bikisa be sigi kofe ametanye amekla ka sigi kanako Khadija bint Khuwaylid furbe do watimi ani an ka ciden sen mambace sallallahu alayhi wa sallam la diriyane tumoni nyonche bara bunda kono ma minute me barake dinyala amba Khadija fe nunu chama tume otume nagasilike o kam marchandise la fere wati mankutu do folaye coach ma do be sokono ya tri jogo kan la dirdo ni yable ka jago kuna fere bunda kono akleni mbadu ima an ka ciden belebele na nyaye bara dinyala amba Khadija bolo la diriya bunda kono ani landa yani kilen bunda kono alhamdulillah
kira sallallahu alaihi wasallam ay bara damna ka soro shima do samugani loru la foro. Il a commencé chez Khadija, il n'avait pas encore ses 25 ans. Ay bara damna amba Khadija fait avec le temps. Khadija ya ye ka fo tunya tunyana bara don ka chambolo mais mami kan na folo dafani men na dia fere kofe o de ni kamele nyuma bay. Khadija ayaka superviseur de Bladondo, superviseur ni abe fama ko Maisara. O bola kata sanin kero, o bola kawa sanin fereke. Maisara abe kanga ala kera laje aye kabako ko chamanye ala kera ka kunyala o katama nyonya bunda kono vaji bunda kono. Maisara ala kera comportement ya touché. Tariku kitabu do ya yarakana koko toni tamana o sela yoro dola o segela o befeka o reposer ka o segela fre ko ala kera nana yere seme ka ayere la yirizu do koro akeni me ka yere reposer a wati la kamele ninama sama do folo samugani durula mai sara keni me ka yere reposer ferekela sanikela to commerçant to keni me ko reposer ala kera keni me ka yere reposer famille fait doni kela don nana kada kan folo la yahudiyaw ani nasaraw nunu kam maw kiratun ko folo yeno ka livre temenu la amankutu na sifa folo yi ale sina kanaka ala kera dani soroni yorola. Le monsieur était étonné, c'était un sachant, il avait la connaissance. Il voit le prophète, le jeune qui est couché ici. Olu ba donc a foko ni layoro dan fen fo ite la layoro ni na olu ye kitabu tungo wi obe ko kalama afola olu ye ko mami me layoro ni na ko mo site la ni yoro la fo nabima Maisar akulo kan mame neni mami me nyon ko tamana Allah ni me yoro mina ka reposer an lani tey mais ko ma fo ite la ni yoro la ki reposer fo tide o ne be la ni yoro la nin donin kala ba ayet Thomasere belebele wiye an ka cide belebele la sallallahu alaihi wasallam Thomasere mi cide ya Thomasere muna surtout kira nana la yoro mina ka reposer ka segala fe Maisar o segina Maisar yeni kabako ko chaman la kale Khadija o be kala ka soro Khadija faraba ka korosilila. Elle remarque, elle observe ce monsieur, il a ses 24 ans, bientôt il aura ses 25 ans. Il est jeune. Imaginons un jeune dans les vingtaines. Tu es encore jeune. Khadija, elle est âgée. Mais vu le comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dégageait à sa jeunesse, c'est un comportement, tu veux pas, oh, alhamdulillah. Et bah donc, Khadija était touchée. Qui ne connaissait pas Khadija à la Mecque? John Tunte Khadija no Maka. Nafolo tugu be bola ko ma baw be bola ko ayi amaso ni nafolo ko le nafolo babulu ni dali yere le ala ka dali yuma dama karama babulu muso mina ba yere bonya Khadija madie aka furu folo che saninko flana o fana saninko Khadija te fe ka dien ka yere ye bolo berela abe fe ka yere ye bolo lela bolo mi ye karama bolo mi ma bonya bolo mi ma sutara Khadija e baraka dem yaka sokono ni baraka dem jogo dialai ni wati la dow babulu kirabe baraka de yala fay ade ja hindi be ana den tokli Khadija abe ni kamele la soro di ka furu kenay est-ce que ni tena ne titiri mafle ka fo ko ne titiri ka bu amawa est-ce que ni ne Khadija bola ni ko furu bonda kono est-ce que atena fo ko ne shika korbana ya taywa yala Khadija bayere kuma nyini yala ani mun kali kaka abena kana furu nyininga ni kamele fe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yala eska yere le nana wa yere manade Khadija ye munke Khadija temena yere teri do fe abe fa teri mako Nafisa akon Nafisa tunyana ni kamele jogo kadinne Nafisa ne ba kanu nyesigi chesugu min ko dole eti Nafisa ne be fa kanyere ye bolo mina o le ni Nafisa nin kamere jogo ye ne hene nin kamere jogo kadinne Nafisa ndeme
pour que ni ni mese sonna na me furu kenima aw ye muso belebele do ka to masere mafle barake den do babolo barake den yere shibe samwani nani abedola samwani loru kono abe barake lafe aya kolosi alele ba sara alele be ko nunu be kay amanda huma aklala fana ka jarabi Allah ka be jogoma nyada tede. Mais le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comportement bansan tout est. Nafisa, la balle est dans ton camp. Nafisa, viens voir ce noble jeune. Nafisa, benana kana kumani onka chidenye awati la baka kameleala. Nafisa, akoya Muhammad, Muhammadou, ya Allah, le mariage ne t'intéresse pas? Furuko bibolo dit, est-ce qu'il veut miri la furu mawa? Est-ce que furu lo bilawa? Subhanallah. Amana directement de Kamaninga, parce qu'il faut protéger aussi sa camarade Khadija. Il faut que Khadija fasse sutra, il faut nous les manquer yon sutra. Khadija, a terminé la diri do fait. La diri ne fana na toka na leka, Manininga lilla se kira ma sallallahu alayhi wa sallam. A mafle kuma be fa bolo chogomi. Muhammadu yala furu ka loti lawa. Muhammadu furu ima kote furu lawa. Amana te dro, Muhammadu. Neter musoni ka patron ka bara ibe bara kala min fe a jarabini ne bila ikada ye tellement no ayara ko ka te fo fe file déjà ni o fo ye déjà fo to ni chemai fo to do be bonyani karama ba kono ayara be ka sababu yo kuma nana kana fo ma minye aba tigi encourager italila c'est comme ça e be na ka tigi do fo ala kara ko sallallahu alayhi wa sallam. Nafisa furu lo be naka menga etani furu be kechogodi amen ibe bara la muso mi feo ale furu ni taw Khadija subhanallah. Faut voir comment elle a bien nettoyé la route, faut voir comment akasla la kachogo minaya mafle ika patron muso Khadija ate furu lao alala. Le prophète Amiriatala akuma mado ani moche akuma mado ani Khadija chefolo ale koni ma ka bara la ni clenit la diriyai kallanti Allah tanga kabanga fereke kabanga nafolo dina folo tigima sarami mo ni nyoncho le bedale Nafisa yo fomi ke onka kideni qui ka patron. Et vous savez ni iteri nana kiraba donc afoko Khadija ni Nafisa kadi Nafisa le nale manyini ngani furu lobala Nafisa le bana sisan abena Khadija proposé ko Khadija te furla wallahi ni adama deme ateri chelewa musolewa. C'est comme ça tu dois aider ton frère ou ta soeur ou ta camarade, pas l'exposer. Ah mon ami là, non, il est tellement amoureux de toi. Moi mon ami là, s'il ne te voit pas même, il ne peut même pas dormir. C'est pas ça. Il faut apprendre les bonnes manières. Il faut savoir parler, il faut savoir placer, les choses. Adamane a ko beka kanga ke colon de kono. Mando be doctorat bablo. Wallahi, il peut même pas s'exprimer devant une femme, même devant ses enfants. Nan kumana be ji a hakili la. Mais mando be ala ka colon du oma. O mata yoro jande o shibe samwani kono nana. Mais wallahi no kumana mando be sambina ni kono nana. Demsen nunu be kuma chogo mina hakili bonda kono nunu tsokoke. Et souvent, il ne faut pas regarder l'âge. Il ne faut pas regarder l'âge. La sagesse, à la base du monde, au Koso, ni be fait que kuma di mado makaye ta kayoro. Ijija yake haklimaide. Ka anto kalana, ka anto lycée la, madrasa la, mutawasita la, anyeni nkala, ko ni makobe kidena, ida kunta fi hajati mursila. Si tu veux envoyer quelqu'un, farsil hakiman falatosi. Si tu veux envoyer quelqu'un, il faut envoyer quelqu'un qui est sage. Il can envoyer. Il sait comment accomplir la mission. Quand il veut faire comme le roi chi, il dit qu'il y a chi la dernière qui est haklimaye. Aba donc moi be focho mina. Mais ne be ni ti karama sara fait ni selata yekumata ma be kuma labla mo le la mo ni tese amadere ala. L'autre ma mi metala mission na biti fois yodro. L'essentiel c'est la paix nous voulons. L'essentiel c'est le mariage nous demandons. L'essentiel, il y a conflit entre l'homme et la femme. Il faut faire en sorte que ben yena. Il quand un détail baradi, lui il sait que à quelqu'un qui a comment tu ah Nafisa.
itala ɲɛnamaya so mais Nafisa a mi kofɔ bi ka da kan ye rôle belebele joué kira ni Khadija ka ko la i tɔgɔ tɛ tunun a la dɛ ka da kan Khadija ye jɔyɔrɔba sɔrɔ silamɛya la mais a ye jɔn de ci ka na e tɔgɔ bɛ to histoire la Nafisa i tɔgɔ bɛ histoire la. Nafisa a parlé. Elle a parlé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va proposer le mariage à ce grand homme? Il est jeune, qui va refuser le mariage? Il n'a même pas regardé son âge, qu'il avait 25 ans, mais il sait très bien que le mariage est important. Abad donc a fait que furi okobay. Ama lajɛ k'a fɔ ale bɛ san 26 la et masa furu ma fɔlɔ n yɛrɛ bɛ baaradenya la. Il sait que les conditions ne sont pas réunies, mais il avait la foi, il avait la certitude. Il savait que tant que nous nous bedou kan dambaba la kasura ma ke kiden fɔlɔ. Nafisa a su, Nafisa k'a dɔn k'a fɔ ko furulɔ fana bɛ Ala kɛra la sallallahu alayhi wa sallam. Manamɔgɔ tɛ. Nafisa maintenant, ce qu'elle cherchait, a y'a sɔrɔ. Alhamdulillah, il faut pas c'est l'histoire, c'est comme ça s'est passé. Oui, c'est comme ça s'est passé. Le noble prophète, comment il va s'engager? Il dit à Nafisa, il est intéressé. Nafisa dit, subhanallah. Imaginons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est jeune, il a 25 ans. On vient lui faire la proposition. Il dit à cette dernière-là, Nafisa, oui, je suis intéressé. Nafisa vient voir maintenant sa camarade Khadija. Khadija, masha'Allah, comme on le dit en anglais, the victory, c'est la victoire. Un homme comme ça, c'est la meilleure des créatures. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui sera le meilleur, le best des best. Khadija, sawala dante sawamina. Wallahi, anfawni ambaw. Muso be se ka furu tanke, mais furu dobe. On est furu taw te kelen ye dɛ. Khadija ye furu fɔlɔ kɛ, a ye furu filanan kɛ, a yɛrɛ ye den sɔrɔ nin furu bɛɛ la, den b'a bolo Hind ibn Abi Hala. Muhamadu sɔnna nin ko ma kɛ ko lasumaya koba ye. Ala kɛra ka kotigi tun ye jɔn ye a waati la Maka kɔnɔ, a benɔgɔcɛ min k'a lamɔ, son oncle Abu Talib. Abu Talib kira nana bonya le be ko bɛɛ la. Anyan jija n'an do furu la an y'an ka maabaw bonya do a la. An ye furu kɛ tɔgɔmasere ye k'a yɛrɛ k'a fɔ Ala la n bɛ fɛ ka don furu la. I ka mɔgɔba minnu bɛ o bonya do a la, bonya le ka ɲi. Ala kɛra bɛna ka na bonya la jɔn kɔrɔ, a benɔgɔcɛ ye jɔn ye? Abu Talibu min ye Ala kɛra lamɔ, a ba sanni kɔ, a grand-père y'a ta, grand-père sanni kɔ, a benɔgɔcɛ, a fa balimacɛ, a oncle, a nana ka na fɔ a ye. Parce que a mɔnɔ le bolo, o le k'a ladon baaradenya la Khadija fɛ, o le tiɲɛna k'a ka autorisation di. Ala kɛra benɔgɔcɛ ko, Abu Talibu ko, a bɛ fɛ k'a mafilɛ a dencɛ Muhamadu, a balimacɛ dencɛ Muhamadu. Si vraiment furu min n'a ka d'a ye, olu bɛɛ fana bɛ Khadija lɔ Maka, o b'a jogo lɔ, o b'a dɔn muso minnu fabaden don, karama b'a bolo, manamanamɔgɔ tɛ, a yɛrɛ ka se n'o ma. Abu Talibu, a m'a fɔ Muhamadu, ni muso ka kɔrɔ ni ye dɛ. A waati la Khadija bɛ san 40 de la, elle avait ses 40 ans. Le prophète avait seulement 25 ans. Anw ka waati la, muso dɔ ye bɔ i ka furu bolo ma, a bɛ san 40 walama san 50 la, ele bɛ san 20 walama san 30 la, ele bɛ taa kuma fɔ i ka mɔgɔ fɔlɔ min ɲɛna ko a ntɛnɛ walama n faroni walama tonton, vraiment je veux me marier avec une femme. Tonton va te demander qui est cette femme-là, que c'est telle femme. Tonton connaît déjà cette femme-là, celle qui a 40 ans, 50 ans. Muso mi be sambi nani sambi lorula, ne denja muso do ka ma. Et pourtant l'amour n'a pas d'âge. Kanu makote shila. Kanu makote shila. Khadija ala kera benɔgɔcɛ ma subhan ama sɔsɔli foyi do ala. Sinon alon ala kera be bɔ kabila min na Maka Quraishu, Bani Hashimu, karama b'o bolo.
o fana kumakanw labatoni Maka potiya caaman kalifanimo la hali zamzamji a kɔlɔn a kalifanimo olu de la o dɔɔni de famillebaw don kira bɛnɔgɔ cɛ ma sɔsɔli don a la parce que chez lui le mariage est basé sur deux choses. Si l'amour est là, le comportement de la personne aussi doit être ajouté. Donc, chez lui, Khadija est masha'Allah, malgré elle a 40 ans, son fils, le fils à son frère, Mohamed a 25 ans. Lui n'a pas eu de problème pour ça. Ah, ya salam. Barakede ne bena yelemani ka ke furuche, subhanallah. Nka barade ne mbolo barala. Ole yelematoni ka ke furuche. Imaginons, mami tumeta e ka marchandise ou dula ya kata fere. Ele nyabolo fe, ole keto e furuche. Barade nya transforme to ka ke munye, ka ke sigiye, ka ke furuye. Alama kira jogo dilambema. Wallahi ma site ni kamele jogo nyongona ye ka sokono. Kasora maka kide nyon folo. Abe fo kamele mi ma sokono maka kono ko el amin. Danantia mo. Ni an jula ko lamin to. Au to rete lamin yeda abe fo ko el amin lanantia mo. Amba rebe lamin non parce que quand tu t'appelles Mohamed, tu peux aussi ajouter al amin. Muhammadul Amin. On y ko Mohamed Lamin. Bashita la sabe femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, furu le bena siri, ala kerani a furu muso che. Sambinani, ani samugani loru. Ibena imagine nyanya, nina nimbeko, furu minketo le symbole le ete kayera dinyala, kayera slamaula, d'enfen ni klobena doni histoire la, pour que yar donc a fo, nous les musulmans, on fait, musobe koroyani cheye, fo wati nyame doni nyonche, comme cheye fana koroyani musoye, wati nyame doni nyonche, on kam dina la miye al-islamaye, furu makobe muna, aji kote, furu makobe kanune la, ni nifla nyon kanu, nifla diala nyonye, jogo kain, dina dafanime, alhamdulillah, wati la, barat meke jogo leka. Khadija aura son homme de rêve. Elle a fait un premier mariage. Elle a eu un deuxième mariage. Elle a eu des enfants avec tous ses deux premiers maris. Maintenant, le troisième mari, maintenant qui est le prophète, le jeune, qui sera de baisse. Tu peux avoir 10 mariages dans ta vie, mais wallahi, mariage dobe au kadiye katmedia mariage beka. Muso domet gukolo kokankibe ala kara soro cheye. Ifuru chaye kwa tila nyina ichokoroko sika yere tola yere abila nyina ichokoroko iyere te miriama tumara foni mirila souveni ndema parce que kirado ifarkolo ni yemma ale farkolo la dron ifarkolo ni ayemma ale farkolo la dron ko tasma arami ali farkolo ma muso munu fariseni manu lato ni furuta fari yere kandoro kamagabolo yere la ko Allah Ta'ala bara jahannama haramya ifarima ele ni Allah Ta'ala cha muso jonte nata ni teseliman boli ko chami kafsani dunya na kono fembe anyomada anyote na dana o de bola muso koni o dini muso ka to furu kala Khadija Khadija wallahi Khadija Allah Ta'ala bara herekiye ala kadime ka ka che belebele min labe yani soni abena kidenya laji aka mais Allah Ta'ala tefe kidenya laji aka ka to bonfoila abe to bomina o Khadija ka boni ya salam Khadija wallahi Allah Ta'ala kalife Khadija ikafuru natani chemiye Khadija wallahi imma koki kanyana mayala folo mimese idemena kanimbarabo ika hereta kanyasi ka sokono ika norota kanyasi ka sokono ika belebele takanyasi ka sokono dafo ka soherema chemi mato argina be daile sallallahu alaihi wasallam na lete argina te daile Khadija mafuru nyini xfe imagine Jean fait, imagine Paul fait. Khadija e kanime ka furu nyini nga che belebele mi fait. Khadija soni la muna kadaka ye musubaye karama bibolo jogo kay ko be dafanime. Ya salam. Khadija. Amba Khadija wallahi amba Aisha ko. Amba Aisha. Kwa makele ya muso fuila ala kera muso chema katme Khadija ka.
Amba Aïcha kuma ka mafla. Ale Aïcha ma keleya. Keleya tu ay. Mais muso min ka keleya warala le ma ala kera muso chamole ti amba Khadija. Muna ayere nyama Khadija ye. Amba Aïcha nyama Khadija ye. Ama photo ye. O ma ben wati kele ma furu kono. Ka fo kon nana soro Khadija be ala kera kun. Amba Aïcha ma Khadija ye. O ma nyogon be furu kono nyasima. Sabi malo ma futo mina. Mais est-ce qu'au do muna amba Aïcha kele yala Khadija la. Parce que ala kera tume Khadija ko fo wati be sallallahu alaihi wasallam. Mo londo Khadija balma muso. Khadija balma muso la sœur de Khadija. Anana visiter la ala kera fay. A tola dala ye folie ke. Aye folie ke minka o wati la kasoro. Khadija te Khadija fatula Khadija bana. Ala kera sallallahu alaihi wasallam. Akela kono ka foko Khadija lo. Amba Aïcha benin bedon. Amba Aïcha bardon ka foko ala kera sallallahu alaihi wasallam. Amanyina ni muso belebele ko malgré Khadija tunde. Amba sigi kananga histoire na. Furu le bena do. Ala kera sallallahu alaihi wasallam ani amba Khadija mu'minun ba. Nin kala ka soro dem fla babulu. Kira fana mafo comme on sait en caméra donc. Une femme qui a 2 enfants qui a fait quoi est là? Nous sommes une dame flabable, même au subhanallah, le mariage n'a absolument rien à voir avec. Nous, aujourd'hui, la jeunesse, mentalité, mais on a une mentalité tchemaï. Nous sommes une dame flabable, des nani, des normo, qui dit tché. On va mettre nous autres à dente minouboulou. Il y a qui des maflets, à son Khadija la kadento. À faire son Khadija la kobra ko sonne, dian ko sonne, aye Khadija la jogo mi mala, jogo ni fanandi alale. Aba doni, mais c'est kalam moussoui. O ko so amani so soli laje e be chedo le ebi me muso fenta de on fait karamoche eni Allah Taala che est-ce que be muso fait je veux la femme mais ses enfants là je ne veux pas voir ses enfants wallahi tu veux pas la femme ni be muso fait e ba do nita ni ta fait e ba na do beto aha ala karani Khadija ta mafle deme Khadija bolo o mal les génie au mal les déranger. Ala kera yere bena Khadija deni nous lamo ko lamo. Anteri do yenu kuma fanye. Ko imam ko ni fana kuma be fo ko ni kota ko muso nu yere den londo den nu ba fina ko o fa yere tiye et pourtant ye énergie be ke ko o laboala. Ame mi fo salama we ni be koko ke yaka Allah Taala ko so. Ika muso le ta de mabolo. Wala me sigila chele kun de mabolo. Ni yoroni name. Iseko ye munye ka den nu laboala. Ijila yake mate koke kwa ye lonye ye koke kadi Allah Taala ma ni Allah Taala ka adamaden ka sarata ki sara o kabo ni fembela ka foni. Est-ce que tu es obligé de marier une femme pour dire ah non ses enfants un jour pour que ses enfants oya donc ka foni minko yela ni mbele beta furula kalimanya ko madi ambela ka foni ala mon kala ika chide belebele aye musota santani loribani muso minke 15 ans 15 ans de différence. Khadija a 40 ans, le prophète a 25 ans. 100 ans, il l'aura le tué à la karana furmuzo Khadija. Monsieur Diani, c'est pas trop ça. Wallahi, c'est pas trop. Lui qui avait 25 ans, celle qui avait 40 ans, nous qui vu la main, et bien donc à focus, ça n'a absolument rien à voir avec cet être. Écoute bien l'histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala ka furum noya ani amba Khadija. Baradenya au contrat bana baradenya yelemana ka ke furuye an ka ciden belebele abe sam wani lorula wallahi mawati kamele denya wati énergie bi la wati mi katmeni wati ka à l'âge de 22 ans 23 ans. Monsieur Diane, il ne faut pas dire que tu es vieux. Non, moi je ne suis pas encore vieux, mais quand nous étions aussi dans notre 23 ans 25 ans, on était tellement énergie même quand on joue au foot là non. Ibanya borlame washino ni wati tu yofuna kenya ere damna sankurai ala wati dumane tu ni ka au nabo wati la 25 ans kwanyeta kata musota ando tu mi nenne t'es malade. Moi j'ai pas encore fini mes études, tu me dis de me marier. Au fait un hakili era tunte son ama parce que chez nous à l'âge de 25 ans le mariage, comment est-ce que tu peux même passer à ça? Anka watu la caméra dont tu me mets fort ni tu n'as kuma tolon fort en caméra dont il y en a à l'époque. Toi tu te maries pas
an tun bɛ min fɔ k'a tigi jaabi an bɛɛ tun bɛ nin fɔ ko kuma n bɛ taa siri bin na c'est à dire ni ka muso di ne ma âge na n bɛ taa siri bin na wa a bɛ na bin de don wa donc i ka ciden ma filɛ y'i yɛrɛ comparer a ma ale k'a ta kɛ san 25 kɔnɔ. C'est ça un peu la différence entre le prophète et les autres. Toi, à ton âge de 25 ans, il y a des choses là que non, c'est inacceptable chez toi. Mais le prophète, lui, l'a accepté. 15 ans de différence. Chez nous, c'est quoi? Je vais avoir une femme, une jeune femme, elle est présentable, on se promène ensemble, main dans la main, comme on le dit en Côte d'Ivoire, une femme qui est pata, une femme qui est... Mais le prophète n'a pas besoin de ça. Le mariage même n'a même pas besoin de ça. Ce sont des imaginations dans les feuilletons que les femmes les regardent aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khadija, wallahi, non, Amba Khadija, nebifo. Amba Khadija, mifo. Wallahi, Khadija haklika ni jogo yenyami. Ala ka mɔgɔ min ladinɛ kabina mana fɔlɔ an ba Khadija le ka jogo nin ye. Il y avait beaucoup de femmes à la Mecque. Il y avait beaucoup de femmes à la Mecque. Mais Khadija a détecté, c'est-à-dire ce qui est caché dans ce monsieur-là. Khadija a détecté. Khadija c'est là l'on a ala kenime ka karama min dogoni cela. Ala kenime ka bonya belebele min dogoni na. En ba Khadija. Wallahi ye ko belebele yeni. Dia muso bela kafoni tumen natamu ko ma beti sa ela de mais Khadija kaye aye jogo do yala abadon ko mana mote aye ni ye abadon ka ala ka ma balete aye ni ye abadon kafoni ni kala ma furu cheye ye bunya ni karamat dafani soro tu peux le présenter partout. Alhamdulillah rabbil alamin ala karani Khadija furu do la ko ni yonche ametani soirée. Furudola amba Khadija ani ala karani nyonche sallallahu alayhi wa sallam. On va parler un peu de le mariage. Comment ça se passait? Est-ce que vu l'âge chimit mon nyonche est-ce que maloya parce que le vraiment ni mado furula ni shi ka jandron e be tasoro malia do be do bo chawolo ko mbori do bo tawolo ko mfadoni do yere ba foko onclou. C'est-à-dire, agir mon le mariage souvent, barrière de l'enu furubana temena cheni musoche, barrière bébé chikaboy. I chedo, i musodo, vous partagez tout, vous échangez tout, donc elle devient maintenant ta femme. C'est pas l'âge de 40 ans que tu regardes, c'est pas l'âge de 25 ans qu'elle doit regarder. Elle doit regarder l'amour, le sentiment qui vous lie, c'est le plus important. C'est ça. Agis-toi. Kira sallallahu alayhi wa sallam. Ani Khadija benina. Allah ta'ala sinaka dendo ma subhanallah. Amba Khadija. Abena ala kera den soro sallallahu alayhi wa sallam. Abena ala kera den soro. Ay Qasim soro. Tokot mat me fo kera masise. Abal Qasim, le père de Qasim, subhanallah. Khadija et Qasim dit en Kachidema. Khadija et Zainab Dama. Khadija et Kulthum Dama. Khadija et Ruqayya Dama. Khadija et Abdullah Dama. Khadija et Denlaba Mindi en Kachidem Belebelema. Na toka chasso bekonon ko fe ole Fatima. Fatima tale den fitini ni den labay. Den woro ayo le soro an ka cidena. A ka foni muso sela sambina ni ma akaden soro la lola otundo luere. Aha Khadija jidila an ka cidenye sallallahu alaihi wasallam aye demi soro ala kera la sallallahu alaihi wasallam ama nyon soro cegberela a ce folo den fukele ce flana dengele den fla ni ala kera ye aye den woro soro amba Khadija den woro ayo di ni kamele sediman bama kira make ci den folo ala kira to la samwani loru la furuba ni Khadija ke fo obe kanga tanya fe don be kanga soro furu be kanga sabati do be kanga fardianya ka furu ye santan loru bo watimi ala ne ko sabara
le mariage de 15 ans seulement, 15 ans de mariage, eh bien, à calculer, il faut calculer ensemble. À l'âge de 25 ans, ni qu'à 100 ans, l'oruta ka farasam ou l'oruka, ça te donne combien? On prend 5, on ajoute sur les 25, ça nous fait déjà 30. On prend 10, on ajoute maintenant sur les 30, ça nous fait 40 ans. Donc le prophète, 15 ans de mariage avec Khadija, à la Karaka, 100 ans l'oruka furulani Khadija et Watim. 100 ans l'oru ne quoi fait? Allah Ta'ala bena choisi, Allah bena na kana chidenya di an ka danfon ka son hermama. Dew soroninko, subhanallah. Dew warabe soroninko. Ok. Den nu be soroninko. Ni jonye ni Khadija. Allah Ta'ala bena na. Abenana chidem belebele ni choisi. Abena choisi ni mouye. Ni chidenya. Calcul le ben yoroni na la men ko sebede. Adem so Ruqayya. Adem so Kulthum. Adem so Zainab. Ala kera dem so sabani. Ikloma la ko sebede. Adem so be farani nyonka. Aka min soro ni Khadija demso nani dencefla Qasim ni Abdullah olu de cemawi mena Zainabu Ruqayya Kulsum ani Fatima olu de demso nani Fatima tale donc laban mais demso sabab nu to demso sabaw olu bet c'est la furuma arabu fait folo ni on tunte kelenye. Allah kera sallam à l'âge de 25 ans a furula fo kata chineya dama sambinani donc sambinani me dafa watini oba yaraka foko Allah kera ni Khadija ka minke furula abara 100 ans lor furubo déjà Allah ya choisi ordona Allah kera be sambinani kononana sambinani dafa la okoro idi ay 100 ans lor ka furula obenaka sambinani dafa lima Allah ya choisi ka ke chidenye akela chidenye watimi abe choisi watimi ademso sabani betu de la furula. Monsieur Diané, vas-y doucement. Avant la prophétie, ces 3 filles, Zainab, Ruqayya, Kulsum, déjà mariées. Ah bon? Ah oui. Oui. On l'autre furula déjà. John Toumé, Amba Fatimatu Zahra, elle était encore petite parce que c'était la plus petite des enfants. Elle n'était pas encore mariée. Ali était encore jeune aussi. Ali était encore très jeune. Fatimata aussi était très très jeune. Mais Ruqayya, Zainab, Kulthum, Olutuntala. Zainab, otu furni ma chamma ko Abul As anyo ka kisafo ni mamunu hakli bala ala karatunga keledum na minke kafuru ka keledum na minke amus adem so Zainabu che nana ni amba Zainabu ye kono abam so ka kono mindama ka furu sirlo hanka molema ala kara sallallahu sallama dominani ala taala ye chibla kanama Jibrila nanama sambina ni dafala kana soro kuruola ka sere kwae karange amala be kalaminge ma ana bi qari iqra ma ana bi qari Jibrila nanama ka sere fo Jibrila sorola ka fo ko iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min 'alaq iqra wa rabbuka al-akram Jibrila kan fo min kai kuma la surunya bolo makaye kalange nati Allah Ta'ala toy masami ka dalinke masami ka adamaden lalonia ni sebeliye ni be foninko ala kera bola kurwola ateriala kata luma afurumuso kerafe abe sambina nina amba Khadija ala kera ni yere do la bona akwa musoma birfani ke nganda tu amuso nana ka ndatu zamiluni ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل
ورتل القرآن ترتيلا. Khadija ka fanuta aka brifenuta yara ba chela afurucha islam do la bona asina ka cheddatu ka brifani ka cheka afawni ambaw yara bola aw ka kidina watini amuso ka manyininga mfuruche mumbila muyisoro ne furuche nyuma kira bena amuso baro abena kuma na furumuso komi ya soro akwa furumuso ma amba Khadija ma Khadija ne tola kuruola me kanga tasi damba masaka kola fendo nana kana mbisi konye kalange ni Allah Taala toy amba Khadija wallahi emission don nato ambolo wati natawla beka revu ni dola arjina kono kamera do ka revu ko nale dola arjina kono ale beta kata amba Khadija manyini ga question damana abeta kata Abubakar Sidiki manyini ga question damana abe Umaru manyini ga question damana abe Ali manyini ga question damana akoka be Ali manyini ga question minani ala kale do arjina kono abeta foko Ali kafuru nana jodomi ala kera ka sodala ko ba faga elele diana kala ala kera ka lafenka Ali limania tuma ya to isela lala ala kera ka lafenka iba donc a fo iketu ni le mafalinaay akona na Abubakar ka no ya Abubakar Sidiki aba fa Abubakar Sidiki ala kera ka mo wole kana slamayala jani mo ya lamna kunsona betu mesika eske ndo to dina minatu ambala wa kofo lube douala mo kele mi nan do la dina ni na madwala ni sikaye amadwala ni kono flay afola yana dora ko kasona ole Abubakar yi kuna le dola arjina kono ale be Abubakar manyinga liman ya sugud mani ka ablala amino kisabla o yanta wala dan nata do Khadija be na kuma na furuche ala kera ko ma sallallahu yara bolala silanya bolala komi ka soro aka explication di amba Khadija ko alamende okoso ni muso belebele wallahi ante siga fol ako Muhammadu ibe sinji tu ite plumbadenya la hina bi dusukuna ibe hina tesaba tawla ko wallahi ko nin kote ko ye komi nana kana ikuma sulu komi nana kana ilebu iye femi ye ninjo ko abola ala yoro Muhammadu wallahi ne ba lon ka foko ala te doya quel sabe comme nika mo bola tele koro kana tele fanga kabo tele koro fanga kabo ye disuma takada tigima ba bisusuma chomina amba Khadija ye ni fominge aye ala kera yere assurance yere di ayere mafolo c'est-à-dire il faut préparer ton mari. Elle a préparé son mari dès que l'homme qui est quitté qui est rentré chez lui en islanya dola amusok maka mafle elle be sinji tu idusu kany ibe hina faganaula ibe hina desabatola ko nini ko ki soro ko alama ko la wuli ko ki lebu wala maka ko dugula sima ko ni here ala kere bisusuma ya salam ame maminuko ame muso minuko salama chawdo muso minuko ni na ye jogo ye salama muso kakan ka jogo minta chani toroya bola kene ma chocho kana naka explication dima il faut l'apaiser ya bisusuma folo yesuma ya la jiga bisuka parce que comme ka ala kera soro chidon ka son herema fo brifani ne kelaka yere ba farla yere bola farla ayeni kuma fa muso yene muso gogo wallahi ko ninte ko ye ko do ya mateni Khadija kwama amba Khadija kwama yorola Muhammadu ye kami fonne yeni ne kala ma folo ye min liman yalima mbiko ntilabla liman yala ala ye chimindima nebi iteme abarala nsona ye liman yala okoso ibe danfo mafle be dugukolo mafle ma folo mi sona ka do dina nina ala kera manton beke ma ye muso joy amba Khadija islam muso aw kana tolo ni dina la lo yoro mi me aw bolo ni dina la wati do la ube se wasola chaw kan yoro mun la do leti elle dit Muhammad je sais que tu ne joues pas avec les orphelins. Tu ne joues pas avec la famille. Tu fais du bien aux gens. Donc, Allah Ta'ala ti lebu. Aklala limanyala. Amada omade. Akafuru chemna. Abetana yemi. Ninte ko kwansanye de. Atetana ifleli kela fe.
a tɛ taa n'a ye jotigi fɛ ye a tɛ taa n'a ye mori fɛ ye mais a bɛ taa n'a ye kolonna dɔ bara a bɛ taa n'a ye kolonna dɔ bara kolonna jɔn maa minnu ka livre lɔn a bɛ taa n'a ye kolonna dɔ bara kolonna jɔn mɔgɔ min bɛ ji kitabu kitiw lɔn a bɛ injila lɔn linjil lɔn a bɛ zabura lɔn a bɛ tawurata lɔn Alahu Taala ka livre minnu lajigi cidenw kan mɔgɔ minnu sɛbɛ bɛ livre ninnu kalama n'o bɛ kolon ni cidenya tɔgɔmasɛriw b'a la Khadija k'a furucɛ seniman bolo min na Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muso nin k'a cɛ kanu muso nin diyala cɛ ye a n'a cɛ diyala ɲɔgɔn ye a n'a cɛ taala o bɛ taa min a bɛ taa n'a furucɛ ye cɛkɔrɔba dɔ fɛ yen nin yɛrɛ ye Khadija baramɔgɔ ye Khadija benɔgɔcɛ den n'a bɛ fɔ a ma ko Waraka bun Nawfal un vieux o b'a sɔrɔ nin cɛ a kɔrɔla a ɲɛ yɛrɛ bɛɛ tun nana la Khadija nana ni Muhamadu ye a nana ni Muhamadu ye a baramɔgɔ dɔ fɛ yen min bɛ ko kalama min bɛ kitabu dɔn savoir b'a la parce que ni nin kɛla dɔrɔn anw m'an den ta ka taa n'a ye jotigiw fɛ yen silamɛ n den na dɛ muso bɛ silan na dɛ n bɛ taa n'a ye filalikɛlaw fɛ yen dɛ hayi Khadija bɛ taa n'a ye yɔrɔ de la a bɛ komi ni dusukunbana b'i la i tɔgɔ nin bɛ na alimamuw fɛ yen na diinɛmɔgɔw fɛ yen minnu b'i bilasira minnu bɛ kiti f'i ɲɛna ka dususuma d'i ma i ni mun kɛli ka kan kɔnɔnafili min b'i kan minnu bɛ si dɛmɛna ni ala tɔgɔ ɲumanw ye i bɛ taa ka t'i kungoya ɲɛfɔ o b'i bilasira ka ɲa n'a tɛ kɛ ni ala sɔsɔ ye Khadija ka furucɛ ta a nana ni ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ni cɛkɔrɔba seniman fɛ ale yɛrɛ Khadija benɔgɔcɛ den n'a bɛ fɔ a ma ko Warakatu bun Nawfal o sɛmin kɛla Waraka bara ni cɛkɔrɔba bara ni lɔnnikɛla bara ko min ka ala kɛra sɔrɔ kuruwo la Jibirila nana ma ɲa min ma ka n'a bisi ko a ye kalan kɛ a ye détail bɛɛ la ka foni di a banna détail bɛɛ dila yɔrɔ min cɛkɔrɔba nin k'a mafilɛ Waraka k'a mafilɛ a ko nin ye tɔgɔmasere ye ala ka ciden ninnu lana Musa le wa Isa le wa ciden n'a nana ko ala ka nin sin a ka nin tɔgɔmasere ɲɔgɔnna le laboro o kan Waraka y'a dɔn o yɔrɔ la k'a fɔ ko ciden laban min ni nali ka kan ni bɛɛ b'a ma kɔnɔna ko Muhamadu le ko tɔgɔmasere nin tɛna maa foyi la fo cidenw subhanallah c'est lui qui a été la première personne Waraka bun Nawfal a confirmé que c'est signe qui est arrivé à Muhammad que cidenya prophétie signe Waraka ko k'i bɛna gbɛn ka bɔ i faso la i bɛna gbɛn ka bɔ yan ala kɛra ko ka gbɛn ko n ya mɔgɔ kɛtɔ n gbɛnna Waraka ko k'i bɛna gbɛn ko nin nana ciden ma a bɛɛ gbɛnna le Waraka ko ni si kalifala ne la n b'i dɛmɛ nin baara la ni si kalifala n na parce que Waraka b'a dɔn baara le daminɛna nin ko le daminɛna nin ni si kalifala ne la ne b'i dɛmɛ nin baara la o kosɔn lɔnnikɛlaw ko mɔgɔ min fana limaniyala ala kɛra ma Khadija kɔfɛ cɛkɔrɔbalakaw la caman bɛ Waraka ko fɔ mais cɛw la Abubakar don an faw ni an baw Waraka a sɔnna kɛra sallallahu alaihi wasallam kow le daminɛ ni mɛni an ba Khadija a bɛna dɔ fara cɛsiri kan Waraka y'a fɔ ko a tɛna tola ye dɛ a bɛna kɛlɛ a bɛna neni a bɛna bon a bɛna gbɛn ka bɔ donc Khadija ni mun kɛli ka kan f'a ye dɔ fara ka cɛsiri kan k'a furucɛ nin supporter ka d'a kan Alahu Taala ye cɛ belebele min choisi o y'ale furucɛ ye ale ni mun kɛli ka kan o le k'a furucɛ dɛmɛ wallahi an faw ni an baw ni muso jɔla lɔyɔrɔ la ni diɲɛ musow sela ka taasi musoya ma k'a dɔn k'a fɔ musoya tɛ saninba dɔ ye musoya tɛ wakisiba dɔ ye musoya tɛ basanba dɔ ye musoya fana ye le ka furu latanga ka cɛ mina ka ɲa Waraka ma filɛ a ye min fɔ Khadija ma filɛ a kɛtɔ lɔla lɔ yɔrɔ minɛ est ce qu'il b'a dɔn k'a fɔ Khadija ka cɛ mina Khadija ye dususuma min labori ala kɛra ka sɔrɔ sallam Khadija y'a furucɛ seniman ladon cogo min Khadija y'i mako don nin cɛ la cogo min Alahu Taala sawala masaba a ye Jibirila ci kɛrɛkɛrɛnin bolo ma ka na a ka sawa manifester Allah était tellement content de Khadija il a envoyé son ange Jibril
pour venir non seulement manifester la joie de Dieu. Ala kerama ka sokono. Khadija be babula, abe tobili la ka la be kanadi ala kerama. O bena Jibrila dolima, Jibrila koko Muhammadu. Khadija be kanga sumana be kanadima. Ala Ta'ala ko konye aka foli lasima, kale ala ka foli lase Khadija ma. Ala Ta'ala ko ka fo Khadija e. Kwale ala kenime ka bondo loye arjino kono bomi toroya tala bomi wanintala bomi itado akono ka fuyi kumidimi bomi dususuma bone ale ala Ta'ala yo o bollo kere ni boloma pour Khadija. Est-ce que Dieu peut construire une maison pour toi au paradis? Son mari était soulagé, son mari était apaisé, son mari avait la tranquillité parce que le prophète était tranquille. Allah subhanahu wa ta'ala va construire une maison aussi au paradis pour Khadija parce que son mari était tranquille. C'est ça on dit la femme. C'est ça on dit la femme. C'est pas ta beauté qu'on mange. C'est pas ta forme qu'on mange. C'est pas ta richesse qu'on mange. Mais le comportement que tu montres vis-à-vis. Et bien, il y a un furujana. Il faut les manco comme ça. Allah Ta'ala yo bollo arjino kono kabanka fo Jibrila na fo a furu chesen mambaye kone ala bara bondolo a furu muso ye arjino kono ya salam jo Khadija furu be do na che a furu chacha lomi ale be sambina nina a chebe samugani lorula ni shimafle salamo adama don tekelende nunu kisa utella kala fo nye kisa lama kadila ame tasi kisa nunu kono na ka munta kono ka don ka fo ko jamu muso ya yere fanen du susumade jamusoya yere fana ye ka cɛ ladoli ko ɲuman na jamusoya yɛrɛ ye cɛ mɔnɛla cogo cogo a bɔla kɛnɛma cogo cogo a tɔɔrɔla cogo cogo n'a dɔla so kɔnɔ ne ka kan k'a kunbɛn ni mun ye o le ye dususuma ye k'a dusu lajigi k'a dusu suma jɔn ye nin kɛ Khadija a bɛ nin kɛ lomi a b'a kɛ a n'a dusukun de ye a m'a dɔn k'a fɔ ko ala bɛna bolo a ye arijinɛ kɔnɔ a m'a kɛ tɔgɔ kosɔn a m'a kɛ kunnabilali kosɔn a m'a kɛ waso kosɔn a ye nin kɛ Ala Ta'ala dɔrɔn de kosɔn ala fana y'a dɔn a ye ka d'a kan danfɛnw ka sɔn hɛrɛ ma pourquoi a ye énergie sɔrɔ ka ne ala kumakan lase pourquoi a ye dususuma sɔrɔ ka kumakan nin lase fo bonkɔnɔla le ye suma fɔlɔ il ne peut pas être attaqué dehors et aussi attaqué chez lui à la maison quand c'est comme ça dɔ bɛ fara tɔɔrɔya kan mais Ala Ta'ala sɔnna n'a tɔɔrɔla kɛnɛma n'a donna so kɔnɔ belebele dɔ b'a ma kɔnɔna so kɔnɔ belebele min bɛ sutara fɛnsɛn a kan belebele min bɛ dususuma d'a ma belebele min bɛ jɔ ani jugu ni ɲɔgɔn cɛ Khadija kɛla a ka sanadu dakhili le a bɛɛ ɲɔgɔn cɛ le kɛla a ka sanadu khariji min ye Abu Talibu ye an yɛrɛ tɛ kuma na Abu Talibu kan bi an bɛ to bonda jumɛn kɔnɔ Khadija wallahi ala kɛra ye Khadija kanu Khadija diyala ye an ba Khadija muso ni ma filɛ k'a to ala kɛra kun muso fosi tun tɛ ala kɛra kun ni Khadija tɛ muso gbɛrɛ ma fara kan k'a to ala kɛra kun ni waati la silamɛya kun fɔlɔ fɛ kow tun ka ca kow tun ka gɛlɛn mais Khadija jɔla jɔyɔrɔ a jɔla muso naani jɔyɔrɔ a jɔla cɛ belebelew jɔyɔrɔ a lɔla lɔyɔrɔ min fanga ka bon a y'a ka nafolo bila a furucɛ ka disposition na nafolo a y'a bila furucɛ ka disposition na kunnabilalila tun t'olu ye dɛ a ma furucɛ kunnabila don kelen si k'a kunnabila sisan musow bɛ wari d'i ma ni ko tɛmɛna ni n'o ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn a b'i tɔgɔ cɛ fan bɛɛ fɛ k'ale de bɛ wari d'i ma kunnabilalila mannaanu Ala Ta'ala a tɛ mannaanu fɛ kunnabilalila i bɛ hɛrɛ kɛ maa ye n'a fɔra ɲɔgɔn kɔ i bɛ hɛrɛw ta k'a lakali fan bɛɛ fɛ ne le ka nin kɛ nin ye ne le bɛ nin kɛla nin ye nin tɛ foyi ye nin bɛ tan nin bɛ tan silamɛmusow y'o yɛrɛ seniya ka bɔ nin baara la an ye belebele ma filɛ Kasimu bamuso Abdulayi bamuso Zainabu ba Umu Kulsum ba Ruqayya ba Fatimata ba an ye muso belebele min ma filɛ ale le ka nin den belebele bɛɛ di anw ka ciden ma subhanallah imaginons ala kɛra ciden ye k'a denmuso saba min to furu la Ruqayya Umu Kulthum Zainab makakaw ko o denw ma an tɛ sɔn Muhamadu la bi an tɛ sɔn a la sini an ma sɔn a ka cidenya ma an y'a ka cidenya kɛlɛ an y'a ka cidenya boyikote an y'a damina fɔlɔ a joliw ma min y'a denw ye an y'a fɔ an denw ye Maka kɔnɔ yan
a denmuso sigilen bɛ cɛ minnu kun ka a denmuso bɛɛ furu sa a bɛnɔgɔcɛ dɔ tun bɛ ko Abu Lahabi o dencɛ fila tun kɛlen bɛ ka Alakira denmuso fila furu Rukayya ani Umu Kulthum a fɔ min kɛra dɔrɔn Alakira yɛrɛ jugu belebele dɔ tun ye a bɛnɔgɔcɛ Abu Lahabi ye o ko non n'aw ma Muhamadu denmuso furu sa a tɛ foyi la Maka kɔnɔ yan k'a ye ciden ye a kɛlen bɛ k'anw ka kabila bila kumajigi la aw y'a denmuso furu sa a denmuso furu sa la o seginna ka taa fa ka so kɔnɔ Zainabu cɛ Abul As Makakaw ko Abul As k'i fana ye Zainabu furu sa ale ko k'a ta furu sa bi a ta furu sa sini ko Muhamadu fana baya Zainabu fana baya d'ale ma ladiriya le y'a to y'o denmuso d'ale ma o kɛla ka sɔrɔ kira ma kɛ ciden fɔlɔ ni fɔnkɔɲɔgɔnya dɔ la anw n'olu ni ɲɔgɔn cɛ Zainabu fa ko k'a ye ciden ye alu ko ne ye n den furu sa muso furu sa Abul As ma sɔn dɛ ale ko k'a ta furu sa dɛ n tɛ n ta bila bi n tɛ n ta bila sini ne yɛrɛ ye aw dɔ ye Maka kafiri dɔ ye mais muso Zainabu n tɛ n ta furu sa dɛ Rukayya ni Umu Kulsum olu kɔni seginna olu cɛw k'o lasegin mais Abul As Zainabu furucɛ ko k'a tɛ Makakaw ka ko bɛɛ kɛ mais o bɛ se kɛra cogo di anw bɛ kan ka mɔgɔ min kɛlɛ o denmuso bɛ kun ni anw bɛɛ bɛ kan kelen de la anw ko k'an tɛ sɔn a ka cidenya ma a nana ka na anw ka jɔw ni fɛnw saboter Abul As ko ayi aw kɔni bɛ ko bɛɛ le kɛ ne kɔni ta nin tɛ bɔ n kun ne ta ka di silamɛw nin bɛ kɛra jɔn na Khadija denmuso fila seginna ka na Rukayya bara kɔsigi a fa bara Umu Kulsum bara kɔsigi a fa bara Zainabu cɛ kɔni ale ko k'a ta muso bila dɛ n tɛ taa muso bila n'a ma ɲɔgɔn ɲɛ a ma ɲɔgɔn ɲɛ ye a bɛ to a ka diinɛ la anw fana bɛ n ta minɛ an bɛ t'o la Abul As silamɛw wallahi ni cɛ ma diɲɛ Makakaw ka pression sugu bɛɛ bila k'a ma diɲɛ ka Alakira denmuso furu sa Zainabu a muso Zainabu furu sa waati jumɛn ne furusa bɛ na don Zainabu ni nin cɛ i tulo ma la kosɛbɛ dɛ Alakira gbɛ min kɛla ka bɔ Maka sallallahu alaihi wasallam o taala Madina an tola Madina Ala ye Madina sigi di an na Makakaw bɛ Maka a denmuso fana n'a cɛ fana bɛ Maka o fana bɛ Maka kafiriw kan minnu kɛlen bɛ ka Alakira kɛlɛ sallallahu alaihi wasallam kɛlɛ dɔ le kɛla anw ni kafiriw ni ɲɔgɔn cɛ nin kɛlɛ la Ala ye kɛlɛ di an silamɛw la an banna fana ka kasodenw minɛ parce que kɛlɛ la ni k'i jugu minɛ o bɛ kɛ kasoden y'i bolo kasoden minnu tun nana Alakira burancɛ Abul As a bɛ kasodenw cɛ ma pour que kasoden ninnu ye se libérer la minnu ka mɔgɔ bɛ Maka o bɛ se ka fɛn dɔ bila ka na min bɛ kɛ échange ye k'o ka kasodenw libérer Makakaw ye ɲɔgɔn ye an ka kasodenw b'o bolo Madina dɛ an tɛ fɛɛrɛ kɛ bɛɛ ye dɔ di maa minnu ka maaw minɛnen bɛ i ka maa bɛ bɔ kaso la a bɛ kɔsegin ka na Maka Alakira denmuso Zainab a furucɛ min nana a minɛnen bɛ jɔn bolo a fa n'a ka mɔgɔ silamɛw de y'o minɛ qu'est-ce qu'elle a Alakira b'a dɔn k'a fɔ foyi t'a denmuso bolo bɛɛ k'i ka donina bɛn k'i tɔgɔ sɛbɛn a kan i cɛ min ka kan ka libérer k'o tɔgɔ sɛbɛn minnu ta ye nafolow ye minnu taw ye bijoux ye minnu ta ye objets ye valeur bɛ minnu la bɛɛ k'i ta di o nana n'a ye Madina sahabaw ye nin ta ka gbɛrɛ n'a ye Alakira kɔrɔ sallallahu alaihi wasallam silamɛw a sela Alakira denmuso ka fɛn min bila ka n'a di ko k'a cɛ libérer n'a ye a sela ale ka doni ma o ko Alakira ko nin ye Abul As ka doni ye dɛ Alakira burankɛ don doni gbɛrɛ min kɛla a lafonina Alakira ka mun ye a sina ka kɔnɔkisɛ ye silamɛw ni i muso ye lunette d'i ma walama n'i ye chaîne min san k'a di i muso ma i muso ka cadeau
e ba don ko filito ma de aye ademso ka femi bla kana di silamaw ma ko yo ta ka che bla ka bo kasola ala kera nyala min kala ademso Zainabu ka kono kan a hakli digla jona Khadija la hawla wala quwwata illa billah ala ni kono kise mfuru muso Khadija ka di ademso Zainabu ma ka furusilo ni ya salam Khadi ne demso Zainabu ma foyi soro ka cɛ libéré ka bɔ kaso la fo a ba ye fɛn min di a ma ka kɔɲɔya don ala kɛra ka sahabaw ma filɛ a ka sahabaw lajɛ aw bɛ mun fɔ nin na n denmuso le ye nin kɛ a ma kɛ komi n ye ciden ye n bɛ sin k'a fɔ dɔrɔn non n denmuso cɛ le aw y'a libéré ala kɛra tun tilennen don kan wallahi il était tellement juste a ka choix to sahabaw de bolo décider sahabaw b'a dɔn k'a fɔ aw ni mun kɛli ka kan ala kɛra denmuso cɛ le minɛ nin bɛ an bolo tun an silamɛ tɛ kɛlɛ le nɔfɛ an y'o minɛ a muso ye fɛn bila ka na ko k'a cɛ libéré an ni mun kɛli ka kan an ye diɲɛ ka nin cɛ libéré an ye ala kɛra dusu suma nin tɔɔrɔya b'a kan danfɛnw ka sɔn hɛrɛ ma a man karaba a man forcé mais anw ye maa faamundunw de an hakiliw ka bon anw ni mun kɛli ka kan kan ko dɔn sahabaw y'o kumakan seliman di cidenba ma kira sɔrɔ sallam a bɛna kuma n'a burancɛ ye jana burancɛ ye ta jana ye libéré a k'a burancɛ ma Abul As mais ko kelen bɛ mun ɲini fɛ silamɛw diyana ko an ye libéré i muso ka fɛn min na i t'a d'a ma mais n bɛ mun ɲini fɛ i sabari ye n denmuso la kɔsegin ma parce que anw ye silamɛw de ye ya salam makakaw tun ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ko a ye ala kɛra denmuso furusa ko k'a t'a furusa malgré ale ala kɛra yɛrɛ ko sisan sa kabini nin libéré waati Abul As n'i sela ka n denmuso la segin ma o bɛ diya n ye parce que ala ye kuranna aya lajigi sisan aya min b'a yɛrɛ k'a fɔ silama tɛ se tola ni kafiri ye o aya fana tun lajigila fana nin bɛɛ tun bɛ kɛla ayaw ma lajigi fɔlɔ mais ayaw fana lajigila a ka di n ye n denmuso lasegin ma n ka kalifa min d'i ma anw ka diina nin tɛ sɔn ne denmuso ye silama ye o ye to e kun furu la n denmuso lasegin ma Abul As wallahi a ye layiru ta ala kɛra ye sallallahu alaihi wa sallam a kɔsegin min kɛla liberté di min kɛla ma o y'a bila min kɛ silamɛw y'a bila min kɛ a kɔseginna a nana Maka a se min kɛla Maka a y'a furumuso mafilɛ Zainabu a ka d'a ye a furumuso ka d'a ye a furumuso ka d'a ye Zainabu o ye n bila dɛ n bɔla kaso la mais i fa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ko i taa a bara ko ka d'a kan an ka diina tɛ kɛ ne bɛ bonda min kɔnɔ ni e bɛ bonda min kɔnɔ kelen tɛ ala kɛra sallallahu alaihi wa sallam a denmuso Zainabu a fa kumakan min nana fɔ a ye ale tɛ se tola Maka kɔ a kɔtaatɔ sisan Madina ka taa fa kɔ silamɛw waatiw tɛmɛna dɛ ya salam Allahu akbar a nana fa bara histoire nin laban min tɛmɛtɔ Abul As ni Zainabu cɛ non bɛɛ y'i dusu suma kɔfɛ nin cɛ na segin ka don silamɛya la mais an to histoire la bi an kana n'an ka histoire dɔw la bloqué an bɛ Alahu taala dali kalima ne ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala m'o kɛ la kira sallallahu alaihi wa sallam a si bɛ don san 60 kɔnɔ waati min o waati la an ba Khadija bɛ san 65 le prophète 50 ans Khadija 65 ans masa Alahu taala bɛ ko kɛ ko min ka d'a ye Alahu taala sina
kani muso belebele amba Khadija Allah ta'ala sina kani muso belebele ka kalfa sinmam nala Khadija bintu Khuwailid nin kala ala karama toroya belebele baye afur muso sinmam ba muso mi ya deme nin barala ale be san bi lorula muso be san bi woroni lorula Allah ta'ala ye muso sinmam ba ni mu'minu ba ka kalfam nala nin kala toroya baye ala karama sallallahu alaihi wasallam amuso folo adeum ba muso mi ya deme dina nin barala muso mi ya kan na folo bla ka dina nin deme ke ni muso belebele taala de ala ki to ka masayala o sankelen fanana min tun keni me ka deme kene ma kafuru ka benoche Abu Talib min kala ni Khadija ya furu sababu ye o min fana ma labla kafuru ye o fana sala sangelo la Khadija sala samina benoche fana sala sangelo la nin sankela ala karama joro sanye abe fani ne sama ko amul husni ko joro san afawni ambaw amena bi histoire daya ka kala ka duke ama Allah ta'ala dalil jugu munu ko falamba Khadija ka jugu nyona sama ka labur islam be ka ala mokela ka anke amba Khadija ka barani lajela ka an jogu bo a jogu ma ole kay ka Allah ta'ala de ko kanya la mokela muso munu be furu konona na ka Allah ta'ala di ka nunu ke o ka furu batu baye ka furu nunu ta komi Khadija ya cheta jogu mina ala mokela Allah ta'ala ye bonuma lo Khadija ye arjino kono kabina masa folo ka ba ka chela duna ka chemna ni dususma min bola yoro ka labura cheka ame Allah ta'ala dali ka dususma bo islamu muso yoro كالابر كفركنا لموكلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين